Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معكم Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle unité très simple et très intéressante. النهاردة إن شاء الله هناخد unité جديدة. Unité très intéressante, ممتعة جدا وشيقة. À savoir, unité 10 titrée بعنوان Quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! يا لها من مفاجأة. بنبدأ اليونيتي بتاعتنا ببعض الفوكاب الموجودة في dans le livre scolaire page 42. Alors, première image. Une jolie nappe. Une jolie nappe. كلمة nappe يعني مفرش جميل. Une jolie nappe مفرش جميل مفرش الطبل. Une jolie nappe مفرش جميل. Les enfants rigolent. Les enfants rigolent. Verbe rigoler يمزح يضحك. الأطفال يضحكون. Les enfants rigolent. Les enfants rigolent. الأطفال يمزحون أو يضحكون. Il souffle les bougies. Il souffle les bougies. هو يطفئ الشمع. طبعا souffle بينفخ. Il souffle les bougies بيطفئ الشمع. كلمة bougie شمعة. Une bougie. Une bougie يعني شمعة. وآخر صورة معنا هي Le clown tient des ballons. Le clown عندي كلمة clown يعني المهرج أو البهلوان. Le clown وبنطقها كده أولاد clown. Le clown tient ماسك des ballons. طبعا ballon بلالين في إيده. Maintenant on doit découvrir le texte existé dans le livre page 43. دلوقتي في تكست موجود في كتاب المدرسة page 43. هنكتشف مع بعض التكست ده ونشوف بيحكي عن ايه. Alors, c'est l'anniversaire de Nora. C'est l'anniversaire de Nora. إنه عيد ميلاد نورا. عندي كلمة anniversaire يعني عيد ميلاد. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de Nora. إنه عيد ميلاد نورا. Sa grand-mère. Sa grand-mère. Sa grand-mère جدتها a dressé la table. A dressé la table. Verbe dresser ليه معاني كتيرة جدا. منها هنا في النص أعدت المائدة. A dressé la table. جدتها جهزت المائدة أو السفرة. Avec une jolie nappe. Avec une jolie nappe بمفرش جميل. هي جهزت السفرة بتوضبها وفرشت عليها ايه une jolie nappe مفرش جميل. et des serviettes. et des serviettes عندي كلمة serviette فوطة. serviette وفوط décorées de beaux dessins. décorées de beaux dessins يعني مزينة بتصاميم جميلة أو برسومات حلوة. des serviettes دي décorées مزينة بإيه de beaux dessins. dessins يعني رسومات أو تصاميم جميلة. Autrefois, je répète, c'est l'anniversaire de Nora. Sa grand-mère a dressé la table avec une jolie nappe et des serviettes décorées de beaux dessins. Autrefois, c'est l'anniversaire de Nora. Sa grand-mère a dressé la table avec une jolie nappe et des serviettes décorées de beaux dessins. À 16 heures. à 16 heures وفي في الرابعة عصرا. طبعا 16 heures الساعة 16 يا أولاد يعني الساعة 4. à 16 heures وفي الرابعة عصرا. les enfants arrivent. les enfants arrivent. verbe arriver يصل. وصل الأطفال. les enfants arrivent وصل الأطفال. احنا بنتكلم عن عيد ميلاد يبقى في أصدقائها أو أصحاب نورا جايين هم الأطفال. نورا est heureuse. نورا est heureuse. heureuse سعيدة de recevoir ses amis.
ندى أو نورة عفوا فرحانة وسعيدة باستقبال مين؟ أصدقائها. Nora est heureuse de recevoir ses amis. Sa mère apporte, sa mère مامتها apporte verbe apporter. أحضر حضرت le gâteau الجاتو. Nora souffle les bougies. Nora souffle souffler ينفخ les bougies الشمع. Mais elle se rallume. Mais elle se rallume. هي يا أولاد كل ما تحاول تطفيها بتشتعل تاني. كل ما تحاول تطفيها يعني تنفخها عشان تطفأ تولع تاني. Et les enfants éclatent de rire. éclatent de rire يعني ماتوا على نفسهم من الضحك بقى. طبعا هي كل موقف طبعا محرج شويه، كل ما تطفي الشمع ما بينطفيش بيفضل والع، فالاطفال طبعا éclater de rire يموتون نفسهم من الضحك طبعا او بيضحكوا بكثره. juste à ce moment juste à ce moment à ce moment او à ce moment juste à ce moment في تلك اللحظه on sonne à la porte. on sonne à la porte. تم son verbe sonner يعني رن. هنا سمعوا صوت خبط على الباب. طبعا on sonne à la porte. quelle surprise يا لها من مفاجأة. quelle surprise. ايه المفاجأة؟ c'est un clown avec des ballons. c'est un clown avec des ballons de toutes les couleurs. كانت المفاجأة عبارة عن كلون. هما جايبة في دماغها كلون مهرج شخص بهلواني كده avec des ballons ومعاه بالونات بلالين de toutes les couleurs من كل الألوان. il fait aux enfants هو عمل للأطفال des tours de magie ألعاب سحرية خدع سحرية. عملوا ألعاب سحرية أو خدع سحرية tour de magie et des grimaces. كلمة grimace يا حبايبي اللي هي الواحد كده أما بيلوي وشه عشان يضحك الناس، يعني بيكشر كده بس هو مش تكشيرة الزعل، لا هو بيعمل حاجات في وشه عشان خاطر يكشر كده عشان يضحك مين؟ الآخرين. tous rigolent الجميع يضحك. à 6 heures les enfants arrivent. Nora est heureuse de recevoir ses amis. Sa mère apporte le gâteau. Nora souffle les bougies, mais elle se rallume et les enfants éclatent de rire. Juste à ce moment, on sonne à la porte. Quelle surprise! C'est un clown avec des ballons de toutes les couleurs. Il fait aux enfants des tours de magie et des grimaces. Tous rigolent. ضحك الجميع. Le clown se met à table. بدأ الكلون المهرج بعد ما خلص بقى ولعب خلاص مع الأولاد إنه يجلس فين؟ على المائدة avec eux معاهم. et chacun déguste وبدأ كل واحد منهم déguste إنه يبدأ يتذوق يدوق أو يأكل بقى مين؟ son morceau de gâteau قطعة الجاتو بتاعته. morceau كلمة morceau يعني قطعة de gâteau. puis les amis offrent الأصدقاء offrent بدأوا يقدموا verbe offrir هناخده في الفيديو اللي جاي. les amis offrent les cadeaux بدأوا يعرضوا ويقدموا الهدايا بتاعتهم لمين؟ لنورا qui les découvre التي اكتشفتهم بتكتشفهم بقى، هي بتكتشف كل الهدايا. les découvre avec joie بكل سرور أو بكل فرحة. et la deux بوبي جالها بوبي دميتين العروستين الباربي. un puzzle طبعا لعبة البازل. un puzzle. 3 beluche اللي هي الدباديب. des crayons de couleur والألوان الألوان الخشب. un splendide vélo وعجلة رائعة. un splendide vélo وعجلة رائعة.
livres à colorier, des livres à colorier وكتب للتلوين اللي تبدأ تلون فيها يعني et plein d'autres surprises والعديد من المفاجآت الأخرى et plein d'autres surprises والعديد من المفاجآت الأخرى. Nora remercie tous ses amis. Nora remercie verbe remercier يشكر remercie tous ses amis شكرت أو بتشكر كل أصحابها. Autrefois, le clown se met à table avec eux et chacun déguste son morceau de gâteau. Puis, les amis offrent les cadeaux à Nora, qui les découvre avec joie. Elle a 2 poupées Barbie, un puzzle, 3 peluches, des crayons de couleur, un splendide vélo, des livres à colorier et plein d'autres surprises. Nora remercie tous ses amis. Première question, mais vrai ou faux? Les enfants éclatent de rire parce que Nora n'arrive pas à éteindre les bougies. بيقول les enfants الأطفال éclatent de rire ماتوا على نفسهم من الضحك أو يضحكون بشدة باسك نورا عشان نورا n'arrive pas لم تتمكن من éteindre إطفاء الشمع ما عرفتش تطفي الشمع. طبعا الجملة vrai. Deuxième question, le clown tient des ballons rouges. هو المهرج او الشخص البهلوان ده كان معاه ماسك بلالين روج حمراء. طبعا احنا كان ماسك بلالين من كل الالوان. طبعا الاجابه vrai. Les enfants offrent à Nora des ballons de toutes les couleurs. الاطفال عرضوا على نورا بلالين من كل الالوان. طبعا الاجابه فوق خطا ما عندهاش بلالين خالص. نورا est triste. نورا كانت حزينه. الاجابه طبعا فوق. دي كانت elle est très heureuse. كانت très heureuse فرحانه جدا وسعيده جدا. choisir la bonne réponse. Le texte raconte, le texte بيحكي أو بيتكلم عن l'anniversaire de la grand-mère, la fête des mères, عيد الأم, ولا l'anniversaire de Nora. طبعا l'anniversaire de Nora. Les enfants arrivent à الأطفال وصلوا الساعة كام؟ 16h ولا 6h ولا 7h. طبعا الساعة 16 اللي هي الساعة 16 الساعة 4. La grand-mère الجدة a préparé le gâteau, a dressé la table, a soufflé les bougies. طبعا هي عملت ايه؟ dresser la table, أعدت المائدة. qui sonne à la porte. مين اللي frappe la porte؟ دق على الباب. طبعا le clown ولا le facteur ولا le grand-père de Nora. طبعا كلمة facteur ساعي البريد. طبعا هو le clown. Maintenant réponds aux questions. Que fait le clown? Que fait le clown? ماذا فعل الكلون أو المهرج؟ طبعا il fait aux enfants des tours de magie, عملات سحرية et des grimaces. Quelle est la réaction? Quelle est la réaction؟ طبعا réaction يعني reaction أو رد فعل des enfants الأطفال. طبعا tous rigolent. Tous rigolent. لقد ضحك الجميع. Quels sont les cadeaux offerts à Nora? Quels sont les cadeaux offerts à Nora؟ الهدايا اللي عرضت على نورا. طبعا هنقول الهدايا بقى اللي هي بقى les amis offrent les cadeaux à Nora qui les découvre avec joie. Elle a 2 poupées Barbie, un puzzle, 3 peluches, des crayons de couleur, un splendide vélo, des livres à colorier et plein d'autres surprises. Nora remercie tous ses amis. شكرت كل أصحابها. بكده الفيديو يكون خلص. بس زي ما عودناكم قبل ما ننهي الفيديو هنقرأ مرة أخرى تكست بحيث لو في أي حاجة وقعت منكم تاني تركزوا معايا فيها. Alors, c'est l'anniversaire de Nora. C'est l'anniversaire de Nora. Sa grand-mère a dressé la table avec une jolie nappe et des serviettes décorées de beaux dessins. Autrefois, c'est l'anniversaire de Nora. Sa grand-mère a dressé la table avec une jolie nappe et des serviettes décorées de beaux dessins. À 6 heures, les enfants arrivent. Nora est heureuse de recevoir ses amis. Sa mère apporte le gâteau. Nora souffle les bougies, mais elle se rallume et les enfants éclatent de rire. Juste à ce moment, on sonne à la porte. Quelle surprise! C'est un clown avec
C'est un clown avec des ballons de toutes les couleurs. Il fait aux enfants des tours de magie et des grimaces. Tous rigolent. Le clown se met à table avec eux et chacun déguste son morceau de gâteau. Puis, les amis offrent les cadeaux à Nora qui les découvre avec joie. Elle a 2 poupées Barbie, un puzzle, 3 peluches, des crayons de couleur, un splendide vélo, des livres à colorier et plein d'autres surprises. Nora remercie tous ses amis. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine.